A'udhu billahi minash shaitani rajim. Amen. Bismillahir rahmanir rahim. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Arrahmanir rahim. Amen. Malik yawmiddin. Amen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amen. Inna siratal mustaqim. Amen. Siratal ladzina an'amta alayhim. Amen. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Amin. Wajabati. Namu. Ni yanzigile kunafoni kɛnɛ kan Odo. fɛn min ye ala deli ani ala kosuma Aha. bi ye juma ye o de kan ka caya Ali. an karamɔgɔ n'o ye Elaji Daba Tunkara ye Aha. dankɔrɔba in a y'o de fɔ an ye Ali. Elaji Daba Tunkara Aha. fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a b'o la Kosɛbɛ. nka fɛn min ye kalandenw ye an sen dalen b'a senda nɔ na Ali. fɛn min kɔni ye mɔri ni kala fɛn min kɔni ye kitabuw ye ani fɛn min kɔni ye a ka fayidaw ye o livuru kɔni dogolen bɛ karamɔgɔ kama kɔrɔ a ma di maa ma Ali. nka fɛn min kɔni ye bilasirali ye an seko ye min ye an n'o kɛ Kosɛbɛ. n'an sigira kɛnɛ kan fɛn min ye ala deli ye an k'an k'o kɛ Ali. k'a ɲini subahana wa taala fɛ Naamu. ale min ye diɲɛ da ka sanfara da ka dugukolo da se bɛɛ lajɛlen bɛ ala in de ye ala k'an ka jamana basigi Amin. an ka jamana ala k'a ɲɛtaa sabati k'a ɲini ala taala fɛ a k'a kɛ ciba kanu kama muhamadu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallim Naamu. a k'a kɛ muhamadu kanu kama fɛn min y'an ka jamana ye ala k'a basigi Amin. jamana jugu minnu bɛ yen n'u bɛ jamana buruja bamanju ani jamana denw tɔɔrɔbaw Naamu. ala ka tɔɔrɔ ala ka ɲani ka bɔ an ka jamana kan Amin. ala k'an ka jamana suma Amin. jamana den o den i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka jɛ k'a ɲini ala taala fɛ mali bi suma cogo min ala k'o latigɛ Amen. e ko di Abana. Ayi. e Fentew. Eh. Iklara de. n'i b'a fɛ ka kɛ kalanden jolen ye Ah. i b'a daminɛ dɔɔni dɔɔni de Ah. Iklara de. ma tila dɛ Ah. o tuma an b'a ɲini an ka dɔnnibaw fɛ Aha. minnu bɛ yen n'olu kɔni n'u kumakan lamɛnnen don minnu bɛ yen n'u ni ala ka di u ka dugawu kɛ jamana in ye Ali. fɛn min ye belebele belebele ye a camanba den bɛ jamana in kɔnɔ Kosɛbɛ. a camanba den bɛ yen Aha. minnu n'u ni ala ka surun Ali. a bilahi taalahi n'u ye min ɲini ala fɛ ala bi sɔn O bɛ kɛ. o tuma an b'a ɲini an ka belebelew fɛ Aha. fɛn min ye asarafa ye Naamu. ɲɔrɔnkaw ka belebele Aha. a ka dugawu kɛ jamana in ye Ali. belebele dalen bɛ bangɔni na Namu. Usmani Sherif Madani Aidara Aha. ya bani Ah. a ka dugawu kɛ jamana ye Amin. dankɔrɔba dalen bɛ duwabugu Ah. Mohamed Ba Jara Aha. a ka dugawu kɛ jamana ye Amen. dankɔrɔba in bɛ dɛ Ah. min ko k'a ni ala ka di Aha. Mamu Diko Naamu. a ka dugawu kɛ jamana ye Amen. belebele n ye n da sera min ma Aha. n da ma se min ma Ah. a bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye Kosɛbɛ. bi ye juma ye maa o maa bɛ yen n'i bɛ kutuba kɛ Aha. maa o maa bɛ yen n'i bɛna ala deli bi Naamu. u ka dugawu kɛ jamana ye Kosɛbɛ. ala ka jamana in basigi Amin. ala ka jamana in ɲɛtaa sabati Amin, ala ka amin. juguw malo Amin. ala ka jamana in sankɔrɔta Amen. Jibi Jakite Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jean Zedou. Mbala togo bɛ di. Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don A don. min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon O don. fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ye Ah. nin y'a ka sɛbɛn ye A ko de. Toguna ko sigikun kɛlen bɛ ka jɛkafɔ ani kɛnɛba min kɔnɔ k'a na kɛ sababa ye CEDEAO a jamanakuntigiw fɛ Aha. sigi in kɛra sɛbɛnnikɛla ko Ko de. a ko fɛn min ye malidenw ye u tulo la kuma duman ma fɔ sabula CEDEAO jamanakuntigiw u ye kala turu yɔrɔ min Aha. u y'a turu ye ko kura Ah. o kɛra dɛ sɛbɛnnikɛla ko O de. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigiba min n'a kɛra Aha. ganakaw fɛ yen akara fɛn min kɔni ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u taara ɲɔgɔn ye Aha. jamanakuntigiw u kɔni ka ɲɔgɔn ye u kɛlen bɛ zanni kele kelen ye Yeah. sabu fɛn min ye wo saba ye o bɛɛ fɔr ɲasinbe Aha. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔfɛ fɛn min kɔni ye maa caman ye i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ pilasi kɛlen bɛ zanni kele kelen ye sabula cɛ saba b'u jɛ sɛbɛnnikɛla ko Ko de. a ko sigi min n'a kɛra Aha. a bi tali kɛ Burkina kunkanko kuma Mali ani Laginɛ kunkanko kuma Aha. o de taara ni ka wɔgɔbɛ Ali. min b'a nafa o de ye Mali ta ye sɛbɛnnikɛla ko O de. a ko fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u ye ɲɔgɔn ye bɛnkan minnu ani kɔrɔfɔ minnu tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ Aha. Mali kunkan u y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a larawe sɛbɛnnikɛla ko O de. a ko u y'a min fɔ Aha. o de ye k'a fɔ u bi jalaki bi fɛn min kɔni ye coup d'État min n'o kɛra Burkinabew fɛ yen ko Mali ka kɔlɔlɔ k'o de yɛlɛnna Burkina la wa fɛn min ye Burkina sɔrɔsiw ye k'u y'u ɲɛma da Mali ma Ah.
ngo n'a ta bɛɛ Naam. Burkina kɔni a ma ɲangi sanction kɔrɔlen minnu dara ka da Burkina kan o tɔɔrɔ nɔ la Ali. sɛbɛnnikɛla ko Godi. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamanaw ye n'o ye CEDEAO jamanaw ye kɔlɔsi y'a jira CEDEAO jamanakuntigiw fɛ k'a fɔ coup d'État kɔni ɲɔ bɛɛ la fɛ ka ɲɛ o tuma fɛn min ye taabolo kura ani yɛlɛma de kan ka kɛ min bɛ se k'a to danga siri coup d'État la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigi in ye kuma minnu n'o fɔr'u fɛ o de ye k'a fɔ olu kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ sanction min n'u y'a ta Mali kama janvier kalo tile 9 san 2022 wuli kajɔ ka kɛ joona Mali fɛ min bɛ se k'a to an ka taa CEDEAO deli an kunkolo siɲɛ an k'an da dugu ma k'an golongolo baba kumanda ina hinɛ an na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye o ma kɛ o tuma fɛn min ye CEDEAO ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ye ɲininkali kɛ yala aw jɔnni kelen bɛ yen ni Mali ye sɛbɛnni kɛ ka di aw ma k'a fɔ fɛn min ye transition ye an b'aw deli de CEDEAO a y'a to nin na u ko k'o ma kɛ o tuma ni Mali ma délai di Mali ma maa si ka taa Mali ma calendrier bila ka taa olu fana ye sanction min ta u t'a wuli bi u t'a wuli sini a ti wuli dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hakilila jiginna CEDEAO a jamanakuntigiw dimanche janvier kalo tile 9 san 2022 u ye sanction girimanbaw de ta Mali kama koyi Abuja Nigeria jamana kan u ye kuma minnu fɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye frontières datugura sanfɛ ani duguma o dɔrɔn tɛ Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye wariko ye n'o ye UEMOA ye o wari bi bila yɔrɔ min o ye BCEAO ye u y'o dasɔ a ko nɛgɛ bila u kun o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ko fɛn minnu ni fɛn minnu sen tɛ embargo la o ye da dumunifɛnw ye pétrole fura ani covid minɛnw ani fɛn min ye kuran minɛnw ye ani taji minnu bɛna kɛ ka kuran baara k'olu sen tɛ embargo la n'o tɛ Mali ka wari o wari bɛ BCEAO kɔnɔ u ye da sɔ a bɛɛ lajɛlen la o dɔrɔn tɛ banque wɛrɛw bɛ Mali sen bɛ banque minnu sigili la i n'a fɔ fɛn min ye BIDC BOAD Mali nin bɔra nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko wa sanction k'a kana may'a la koyi u y'a signé yɔrɔ min u y'a sigi ngaki o yɔrɔnin bɛɛ daw tugura sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali jamanakuntigiw ye olu fana ko n'aw y'anw sanctionné anw fana b'aw sanctionné sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Assimi Goïta ye a fana ye sanction ta CEDEAO aw ko balo ni fɛnw bi don a ka foyi kana don an fɛ yan an ye dasɔ sɛbɛnnikɛla ko aw ka foyi kana don Mali jigi ka ɲi an bɛ taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra sababu ye fɛn min ye CEDEAO jamana caman bɛ u ka balo n'u ka dunfɛnw kɔni o tolilen b'u bolo minɛn kɔni zɔnzɔnlen de bɛ frontières la taafan tɛ nafan tɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka CEDEAO jamanaden dɔw fa minnu bɛ ni olu ka minɛnw ni Mali bɛ taa minɛn ta olu fɛ yen ka na sabula olu ka sɔrɔba bɛ na sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a ko CEDEAO jamanakuntigiw ma aw yɛrɛ fɛta ye min ye délai min n'o ka d'aw ye a y'o fɔ an ye o tuma n'o bɛ bɛn an ma an bɛ sɔn o ma n'an b'a fɛ dɔ ka fara o kan an bɛ dɔ fara o kan nka an ye kumako fila kɛ aw ma kuma fɔlɔ o tuma an yɛrɛ fana ka dɔ fɔ ten sɛbɛnnikɛla ko bɛn ma ko min na dɛ CEDEAO kɔni dara sanction in kɔni k'a tɔ sinsin k'a fɔ fɛn min ye Mali ka sanction ye a b'a nɔ la wa sigi kura bɛ kɛ don min o kuma ma fɔ o tuma fɛn min ye ala farankan de ye sa an b'o de ɲini ji ka jigin CEDEAO jamanakuntigiw ka to la n'o tɛ k'a fɔ ko nin don nata in na ko CEDEAO jamanakuntigiw bɛ na ɲɔgɔn ye o ma fɔ fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn ne bɛ n tigɛ don le pays jamana fasiriba n'o ye Isa Jigiba Isa Jigiba a ko gɛlɛya mun taara ka Mali sɛgɛrɛ Jɔn Seydou Mali dɔrɔn tɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na fasiriba ko a ko min ye Mali ministre ye n'o ye Ablaye Diop ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛnabɔli ma Jɔn Seydou a bɔra ni ka tigɛnɔbila kɛ min ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta Jɔn Seydou min ye an ka jamana donni ko ye fasiriba ko a ko ka don Mali kɔnɔ i n'a fɔ kunun a ko o dabilala min ye an ka jamana ni maa min bɛ don sa k'i na visa ta dɛ fasiriba ko a ko Ablaye Diop ale ni an ka jamana ɲɛmaw Jɔn Seydou u y'u sigi ni ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ lawale la maaw tun bɛna nacogo bɛɛ lajɛlen n'an ka jamana in kɔnɔ gasi t'u la nɛrɛ t'u la a ko o dabilala Mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ Jɔn Seydou min ye an dɛmɛbaw ye an bolo di ɲɔgɔnmabaw ani maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka lasigidenw b'an ka jamana in kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen wele ka kuma fɛ a ko maa ma n'o de kɔni bɛ don an ka jamana in kɔnɔ Jɔn Seydou min kɔni yamaruya sɛbɛn i b'o ta n'o ye visa ye o tuma visa laɲini i b'o boloda Mali ka sɔn walima Mali ka ban o tuma o bɛ tali kɛ laɲini kɔnɔna la fasiriba ko maa minnu welela n'o ye lasigidenw ye k'u ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ye Mali ka sariya lamɛn u y'a yira k'a fɔ ni Mali ye sariya mun ta Jɔn Seydou siga kɔni t'a la a wajibi a batoli ye wajibi olu bolo fasiriba ko min ye Ablaye Diop ye a ye hakilina mun ta waati tɛmɛn'o la min ye Faransikɛw ka lasigiden ni k'o gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ k'o ma dogo maa la dɛ
fasiriba ko o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye barikani ye yɔrɔ sedu ni ka kangari gɔlɛn dɔw ye u ka pankuru min ye munumunu salo bolo da an ka jamana kɔnɔ min janko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ min y'o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen yɔrɔ sedu min kɔni an ka jamana ye u k'an bonya n'o ye faransikaw ye burujali ni kumalankolon min bɛ ka ta ka Mali sɛgɛrɛ o ka dabila fasiriba ko o fana b'a tɛmɛ ka bɔ yen min ye an ka jamana lakanako ye yɔrɔ sedu maa minnu bɛ k'u labɛnnen bɛ jamana dɛmɛni la yɔrɔ sedu o tuma ko Mali fana labɛnnen bɛ fasiriba ko maa minnu labɛnnen tɛ o tuma k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta min ye Ablaye Diop ye a ko min kɔni ye lasigidenw ye maa o maa ko de kɔni bɛ don an ka jamana kɔnɔ waati n'a nataw la k'a daminɛ kunun kalo tile 3 fo ka taa fɔ don min na sariya in wulila i tɛ don jamana kɔnɔ bilen n'i ma visa laɲini kɛ a ka d'i ma walima jamana k'i ban fɔ tan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate bɔɲɛ laban ye boli ye siga t'o la ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant o don fasiriba n'o ye Ablaye Jara ye ni Ablaye ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko a ko fɛn min kɔni ye Mali ni Faransi a jɛ a kɛlen bɛ patikolonbajɛ ye Faransi mangoyalen bɛ i b'a fɔ laharaba an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Faransi ye e ko sɔni u tɛn'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u yɛrɛ wa sabula fɛn min ye kunnafoni minnu ye olu jɛlen bɛ Faransi masakɛ n'o ye Emmanuel Macron ye a yɛrɛ a da dilen bɛ i b'a fɔ bobo o tɛ koyi Asimi ye bolokuru min susu a jaki la o kɔni o ɲɛnamini b'a nɔfɛ hali bi Tanikala ko a ko Mali ni Faransi cɛ kuma gwɛlɛyara Ablaye Diop ye minnu fɔ i da magar'o la n tɛ segin o kan nka min kɔni jɛlen bɛ bɛɛ tile tɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye colonel Asimi Goita ye a kalikan don Mali bɛ se ka bɔ Faransi ka jɔnya la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko o wale n'o baara min daminɛna Faransi kɔni maloyara yɔsɔ sabula an bɛ don minɛ ko bi kuma ma sɔrɔ u da kuma min n'a bɛ Faransi faamaw da o de ye k'a fɔ désengagement de la France o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an m'an zɛli an m'an sen bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi m'u gɛngoyi Asimi ko de a ka kɛ Mali ta kɛcogoya a ka ta Mali ka dabada ma n'aw tɛ se k'o kɛ o tuma a y'a ka minɛnw da bi suwawula de u tɛ se ka wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi ka denw yɛrɛ u tɔɔrɔ la Faransi population tɔɔrɔ la a politiciens majorité droite centre fɛn min ye Français ye u ka bon u yɛrɛ bolo fɛn min kɔni y'u ka jama n'u ka yaada kama kelen karila wabaw colonel Asimi Goita fɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra fɛn min kɔni ye sigiw ye o daminɛna Faransi fɛ a n'a dɛmɛbaa minnu bɛ Europe jamanaw kan min bɛ se k'a to u bɛ taa cogo min ka bɔ Mali la k'a sɔrɔ u tɔ ma malo sabula an filɛ ta cogo min na n'an tora ta Asimi b'an malo dɛ a b'an malo kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye cɛkɔrɔba ye ni sɔn mina ɲɛnamini na i b'i sigi o tuma fɛn min ye fɛɛrɛ y'an k'o kɛ an k'an da kan sɔrɔ min bɛ se k'a to fɛn min kɔni ye diɲɛmaa ye o kana jɔ an na an ka malo kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye février kalo tile 17 a n'a tile 18 Bruxelles fɛ yen sigiba dɔ bɛna kɛ o ye farafinna a ɲɛmaw ye ani Europe ɲɛmaw u bɛna hakilina falen kɛ nka san'o cɛ fɛn min ye Faransi jamanadenw yɛrɛ u ka Assemblée nationale kɔnɔna na fɛn min ye Emmanuel Macron ye don o don Jean-Yves Le Drian Florence Parly don o don député minnu bɛ yen n'olu kɔni u dati k'a tiɲɛ na fiyewu u bɛ k'u dɔgɔya k'u lagosi k'u tɛgɛluma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Faransi faamaw ye u malolen bɛ bi dimi belebeleba Mali y'o don Faransi la Asimi Goita n'a ka cɛdenw u ye Faransi sigi a lebu kɛnɛ kan o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi malola sabula kabi diɲɛ kunun k'o fɔ bi maa ma Faransi ambassadeur gɛn tileganbilen fɛ ta k'a malo yoko i b'a fɔ n t'a si dɔn sɛbɛnnikɛla ko maloya fɛ n'o ni tubabu maloyara a bi bilen coyi i b'a fɔ n dɔnkɛ mɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Joël Meyer ye a maloyalen yɔkɔ se t'a ye jigiya t'a ye a bi kasi ka malo bɔ a kunna baarakɛlaw bɛ ka malo bɔ kunna tɛgɛrɛ f'a kun ngo n'a ta bɛ a malolen taara sɛbɛnnikɛla ko Mali hakili ka to nin na fɛn min kɔni ye Faransi ye u bɛna labɛn de kɛ jamana dɔ bɛ Mali dafɛ k'u b'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Gawo u bɛna taa ye Niger u ka teliya sɛbɛnnikɛla ko Niger taali bɛ ka labɛn sabula Florence Parly yɛrɛ a ye wuli ka jɔ kɛ arabadow ka taa Niger u ka base min bɛ ka taa yen lajɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye minɛnbaden minnu n'u y'a donni ka na an ka jamana kɔnɔ sanda kɛlɛ ma kɛ Faransi fɛ jamana juguw ma fa terrorisiw minɛn sanna ka d'olu ma olu ka jamana buruja anw ka armée janfara mugujugu bi don ɲɛ armée cɛw bi 50 100 100 fila fɛn min kɔni ye Faransi ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi den ye anw ka jamana a kɛlɛdaga
a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ kaburubilen ye ala ni faransi ka janfa n'u ka danna juguya sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goïta ko ça suffit dɔ kɛra maliden ti sa bilen ŋanaŋana na mali sɔrasikɛ ti to bilen ŋanaŋana la o tuma fɛn min ye mali ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bi kɛ o tuma fɛn min ye faransi ye u ka base min bɛ Gao base in wulitɔ don Gao yɛrɛ ni Niger man jan o an bɛ sira d'u ma u ka t'u ka base sigi Niger sabula u ko fɛn min ye Saheli jamanaw ye terrorisme kɛlɛ u t'o dabila Saheli jamanaw kan nka fɛn min kɔni ye Mali ye u bɛna Mali ye k'o to ye o jugu bolo ni min ye Mali sɔrɔ ko Mali yɛrɛ y'o laɲini sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔni n'i y'a senkɔrɔma cɛ a bolo bi ala bolo Mali ti bi sabula fɛn min ye teriya sira ani namaya sira kura minnu bɛ Mali bolo Mali armée ye fanga kura minnu sɔrɔ siga t'a la colonel Asimi Goïta n'a ka cɛdenw u bi malidenw kunaba kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Johnson ne bɛ tigɛ don l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Traoré Bala Sumi a ko jamana ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Mohamed Ali Bacili Johnson Seydou a fɛnɛ kuma mɛn Bacili ko min ye radio so dɔ ye jamana in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ barodasigi dɔ la a ko kuma min b'ale kɔnɔ Johnson Seydou f'a k'a fɔ joona joona sabu a tɔɔrɔlen bɛ a ko Mali bɛ janfa jugu min kɔnɔ ko cɛ nɔ tɛ muso tɛ Faransi don a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan fasiriba ko Mohamed Ali Bacili bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye a ka kuma gɛlɛn fɔ ye Bacili a y'a yira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen bɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ nin ko in na a labɛnnen bɛ n'a ye o tuma min b'a kɔnɔ a b'o fɔ a bɛ min don a b'o fɔ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw ye sɛgɛsɛgɛli boloda janvier kalo tile 14 ka taa bila tile 16 min ye san 2022 in kɔnɔ groupement d'intérêt scientifique des statistiques Jean Seydou min ye o wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ u ye malidenw ɲininka malidenw aw minnu bɛ aw ka jamana kɔnɔ aw ka jamana ka d'aw ye faransikan minnu nana k'u bɛna aw ka jamana bɔ terrorisiw bolo ni k'aw ka jamana lafiya ka lakana sabati aw fɛla ko ye mun ye faransika toli la ko maa 100 o 100 maa 4 de ko k'olu bɛ faransiko la maa 96 o ye faransidenw ye ko faransika taa fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bacili ye a ko nin ma bali ale la ale sigilen bɛ ne nin ye Johnson Seydou k'a da kan min ye Faransi bɛ na don in kama min ye bamanciya wale n'o ye terrorisme o tun waralen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Faransi bɛ na don min na François Hollande ale tile la min ye Faransi u nana an dɛmɛ a ko ma dogo maa la k'o kɛra nka min ye Faransi ye ka sira da Mali kɛlɛkɛcɛw ɲɛ k'u tɛ don Kidali ko kabini o don ko Mali janfara fasiriba ko min ye Faransi ye a nakun ye min ye o ma ɲɛnabɔ Faransi nakun ye min ye ka jadisiw kɛlɛ o ma ɲɛnabɔ Johnson Seydou o kuma k'u ka baara ma ɲa n'i dun welela baara min kama n'o ma ɲa mun tora bilen i ka segin kɔ fasiriba ko Mohamed Ali Bacili min ye sɔrɔsi maa 5000 barika ni kɛlɛkɛcɛw an ka jamana in kɔnɔ n'i ye terrorisiw lajɛ Faransi yɛrɛ de y'a bɔ a da kɔnɔ min ye terrorisiw k'u tɛ tɛmɛ maa 300 maa 500 kan ko kɛlɛkɛcɛ 5000 bɛ se ka dɛsɛ o la cogo di ni janfa tɛ yen fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bacili ye a ko Faransi n'a kun sago ye terrorisiw ka ban an ka jamana in kɔnɔ ɲankuma sɔrɔ an bɛ sira wɛrɛ kan nka ko Faransi fɛla ko t'o ye dɛ min ye Faransi ye Johnson Seydou fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Traoré a ko maa min ye terrorisme don Mali kɔnɔ e k'o bɛ fɛ abada terrorisme ka ban de sabu min ye Mali kɔrɔnfɛbolo ye Johnson Seydou pétrole minnu bɛ yen dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen Faransi sigilen bɛ k'a bolomada k'a jigi da o kan ni jamana in sumana o tuma min ye malidenw an hakilina wɛrɛ t'an yɛrɛ ye o tuma Faransi k'an ka jamana ɲaami k'an ka jamana buruja o tuma an k'an wasa sama olu la fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bacili a ka kumakan na a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye malidenw tun ye 3 millions waati min na Faransi dɔngɔ n'a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an na Modibo Keyita ale tile la nka bi colonel Asimi Goïta tile la Mali population ye 20 ye o kunu hakili ani bi hakili ko kelenw tɛ o kunu kalankɛbaw ni bi kalankɛbaw kelenw tɛ o kunu Mali ani bi Mali ko kelenw tɛ o tuma ko bi Mali k'an ye hakilina kura sɔrɔ Bacili ko min ye Faransi ye Mali bɛ se ka disi da la ni ka sebaya sɔrɔ sabu min ye k'an kɛ namugulasogo ye o tuma k'o banna min ye Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen u bɛ ka hakilina minnu ta ka Faransi sɛgɛrɛ o tuma k'a b'a la bi f'a kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bon Jabate ni sɛbɛ y'i ka foroko ye ni yiriw m'a dɔn wa b'a dɔn Jibi Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jean Seydou n bala cogo bɛ di
Bajabate ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye ani El Hadji Mamadu Gaba u jɛra ka nin sɛbɛn kɛ a ko fɛn min ye Mali armée a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ n'i y'a mɛn tubabukan na monter en puissance a ko fɛn min ye Mali armée ye a bɛna kɛ fitinɛ yeele ye sabula fɛn min ye cɛ fila ye o kunkolo foto bɛɛ Sergei Lavrov ani colonel Sadio Kamara fɛn min ye Russie ka coopération a fisayalen bɛ Mali ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma min n'i bɔra k'a fɔ Faransi dɛsɛra Faransi n'a dɛmɛbaaw dɛsɛra Mali armée a ye wulikajɔ daminɛ jango anw ye sira kura min bɔ Mali ni Russie cɛ an bɛ don min na ko bi o kɔni o sira fisayalen bɛ Mali ma sɛbɛnnikɛla ko accord de défense coopération malienne min n'a kɛra Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ bilen a kan ka fara ka fili sabula fɛn min ye Mali ani Russie ye bɛnkan min bɛ yen n'i y'a mɛn tubabukan na axe air sol o de ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye sankolo ni dugukolo cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsilen bɛ Mali armée fɛ bi k'o sababuya kɛ fɛn min ye Russiw ka technologie an'u ka satellite u y'a bila Mali ka bolo kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransi a ka ŋaniya juguya ani a kɛlen bɛ k'a bolo doni min k'a kɔnɔ fɛn min kɔni ye wale juguya ye k'o kɛ jamana na a dɛgɛ yɛrɛ a sisi bi bɔ Faransi yɛrɛ da sabula kɔlɔnjugu jiri bi kara yɛrɛ kɔnɔ minisiri min bɛ n'a bi sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna fɛn min ye colonel Sadio Kamara ale ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ waati laban in na colonel Assimi Goïta ka yamaruya kɔnɔ a fisayara 2020 kana bila 2021 na kow tun bɛ siga la nka 2021 ka don 2022 kɔnɔ fɛn min kɔni ye kɛnɛ y'a farala Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ k'a fara pan sabula fɛn min ye renseignement ye k'a di sɔrɔsiw ma fɛn min ye fɛn o fɛn n'o ye sɔrɔsi ye n'i ye mouvement kɛ Mali territoire kan Sadio sigilen ɲɛ b'i la minisiri ɲɛ b'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a sigilen bɛ caméra la ko bɛ yen n'o ye ko ɲɛnama ye n'o bɛ kɛ Mali territoire kan a kɔlɔsilen b'a fɛ sabula fɛn min y'an ka sɔrɔdasiw ye u kɛlen bɛ k'u ka dagaw sigi cogoya min na k'u ka fɛɛrɛw sigi cogoya min na maa si tɛ se ka Mali territoire gan k'i ma ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i bi kɛlɛ kɛ Mali territoire kan n'i ma ye o de y'a to fɛn min ye minisiri ye a ko Faransi ma fɛn min ye a ka sɔrɔsiw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi baara kɛ n'a bi drone wuli Mali jamana kɔnɔ 36 heures à l'avance a ka yamaruya ɲini fɛ 36 heures o ye tile joli de ye a bɛ dawuni bɔ dɛ 24 heures o tɛ tile kelen ya o kilancɛ ça va faire 36 heures tile kelen ni tila sɛbɛnnikɛla ko tile kelen ani tila a b'o de kɛ sani fɛn min ye yamaruya o ka d'a ma a bɛ demande ci minisiri ma ni minisiri ye yamaruya di o tuma a bɛ sɔrɔ ka drone pan n'o tɛ Faransi ka drone tɛ se ka pan Mali la avion kɛrɛfɛ tɛ wa fɛn min ye Faransi ka blindés ye a n'u ka mobili minnu bɛ patrouille kɛ a si tɛ se ka bɔ a nɔ na ni Mali ma yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko Faransi kɔni a binna yɛrɛ de ka jan kɔnɔ u donnen bɛ gara de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali faama kuraw ye kow yɛlɛmana hali Mali sɔrɔsiw fanfɛla na ntingintan ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun bɛ armée kɔnɔ u bɛ ka fu siri o da la dɔɔni dɔɔni sabula fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na kunnafoni bɔra k'a bin général Gamu k'u y'a gwalon ka bɔ a nɔ la Gamu kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye décembre kalo tile 31 décret bɔra ka bin colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ de y'a tɛgɛ nɔ bila général Gamu n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔsiw ka jɛkuluba dɔ bɛ yen u ko min ma inspection de l'armée o kɔni ye k'a fɔ sɔrɔsi kulu fɛn o fɛn bɛ yen i kɛra maa o maa ye n'i ye finitigi ye k'i kɔlɔsi ka kunnafoniw kɔlɔsi sɔrɔsiya baara taacogo k'a kɔlɔsi jamana a bɛ nafolo min don sɔrɔsiya la k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi renseignement sɔrɔsiya gundo a bɛɛ lajɛlen kun jɔyɔrɔ tara ka di Gamu de ma jɔyɔrɔ in a bilara la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye général Gamu ye cɛ duman don sabula a delila ka rébellion kɛ san 1990-91 o wulikajɔw olu kɛra a nana laban fɛn min ye kɛlɛ caman ye k'o kɛ don min na MNLA nana wuli an ka jamana kama o y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture ale bɛ fanga na a ye danayaba de da El Hadji Gamu kan a ka fara jamana armée kan min ye kɛlɛ ye k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Gamu ye kɛlɛ caman kɛ a ye kɛlɛ caman se sɔrɔ nka kelen tɛ sabula Mali armée o de dalen b'a kan ale de bi ɲɛfɛ tɔw kɔni olu bɛ ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye général Gamu ye i bɛ se k'a fɔ i t'a fɛ nka k'a fɔ sɔrɔsi cɛ duman tɛ i ye nkalon tigɛ k'a fɔ a tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn i ye nkalon tigɛ k'a fɔ cɛŋana tɛ i ye nkalon tigɛ nka sɛbɛnnikɛla ko jamana bɛ dabolo min kan n'i kɛra sɔrɔsi ɲɛma i kɛra cɛŋana ye taabolo dɔw bɛ yen n'i yer'o la i bɛ ɲangi sɛbɛnnikɛla ko o ɲangini o de bɔra colonel Assimi Goïta yɔrɔ fɛn min ye général Gamu ye k'a gwalon ka bɔ a nɔ la
dɔw ko a ko fɛn min ye jɔyɔrɔ min n'a bilara la a bi san damadɔ bɔ yɛlɛmakuraw kan ka kɛ min bɛ se k'a to maa wɛrɛ kana sabula yɛlɛma o de bi ŋɔmi ya sabula ban'o ma o fankelen jara nka maa caman kɔni y'a jira kɛrɛfɛ k'a fɔ fɛn min ye général Gamu ye a ye filiba de kɛ waati laban in na fili min kɔni n'o ma bɛn colonel Asimi Goita yɛrɛ ma fiyewu sabula bamanji minnu bɛ yen n'o ye Mali jugu ye minnu b'a fɛ Mali ka tila u ko min ma cadre stratégique permanent Gamu kɔni a faral'o maaw de kan olu dun bɛ Mali juguya la sabu Adawadi ko kɛlɛ olu b'o de la o tuma fɛn min ye colonel Asimi Goita ye a ye ɲininkali minnu kɛ a n'a ye hakilina minnu ɲini kan jɔlen ma sɔrɔ a da o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ siga donna Gamu la an tɛ n'i bɔ sɔrɔsiya la nka Mali armée a gundo min b'i bolo i b'a jɔyɔrɔ min na ni Mali armée gundo bɛ yen n'a kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ ye a gundo bɛɛ lajɛlen bi fɔ ye i se min b'o la o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye inspecteur général des services de l'armée a wulila ka bɔ yen maa wɛrɛ bilara a nɔ la colonel Asimi Goita fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin b'a yira k'a fɔ fɛn min ye Maliko ye n'a wulila maa si denkelen t'i to yen i kana fiɲɛ don Maliko la maa si tɛ Mali sanjɛ Asimi tɛ Mali ni sanjɛ Sadio tɛ Mali ni sanjɛ Gamu t'a ni sanjɛ Malikijaw t'a ni sanjɛ Modibo Kone kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fiɲɛ kura cira Mali kɔnɔ sabula nin colonel denmisɛnnin ninnu a b'i kɔnɔ k'u bi sira fɛn o fɛn ye u ja jɔlen b'o ɲɛ ko o ko bɛ yen n'o bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la u bɛ k'o de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la an ta o laban ye boli ye siga t'a la l'indépendant fasiriba n'o ye Dawuda Sangare Dawuda a ko an ka taa URD kɔnɔ Jean Seydou min ye URD ye parti kelen ɲɛma fila a ko a dɔ bɛ dɔ la dɔ ta ye nkalon ye fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Ala ma hinɛna Soumaïla Cissé Soumaïla Cissé ale fatura décembre kalo tile 25 san 2020 a ko k'a daminɛ o don na ka na bila bi la min ye Soumaïla su kɔni ye a tɛ ka lafiya sabu wulikajɔ mun bɛ ka k'a ka tɔn fɛ Jean Seydou nin tɛ maa nimisi wasa min ye farafarali ye buruja ɲɔgɔn neni Jean Seydou o de bolodalen bɛ tɔn in kɔnɔ a bara ta Soumaïla ma tɔn in sigi ne ni hakilina ye dɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ni karama an ka ɲɔgɔn mago to ni ka politiki baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ tɛgɛ donbolo parti de o don dɛ o don Jean Seydou fasiriba ko Soumaïla bɛ fatu waati min na maa min kɔni tun ye premier vice président ye o de ye professeur Salifou Sanogo ye ale kɔni tora min kɔni camancɛ fanga ɲɛmaya la yanni u bɛ kɔnkɔrɔ kɛ o de sen fɛ Jean Seydou maa dɔw kɔni wulila ni k'a yira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera o tuma an k'a lajɛ sisan an ka congrès dɔ kɛ ni tɔw y'u ban an k'an ta boloda olu y'u ta boloda Jean Seydou o de kɛra kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 16 o tuma maa min taara k'a kɛ olu ka ɲɛmaa ye o de ye parti yɛrɛ 14e vice président Gwaɲɔ Kulubali Gwaɲɔ Kulubali kelen de Kolokani 14e vice président IRD président o kɔni o taara an fɛ Kolokani clan 2 il y a clan 1 il y a clan 2 jɔn ye clan 1 professeur Salifou kɛ clan 2 Gwaɲɔ Gwaɲɔ c'est mon grand frère kana kɛ clan 2 fɔlɔ dɛ a ɲɛ ɲini fasiriba ko Jean Seydou min ye Gwaɲɔ n'a jɛɲɔgɔn ye olu kɔni y'u ka congrès kɛ min ye congrès a kɛra hɛrɛ kɔnɔna la Gwaɲɔ kɛra ɲɛmaa ye o waati kelen kɔnɔ professeur Salifou a n'a jɛɲɔgɔn ko o tuma ko baara min bolodara kalo tile 16 Gwaɲɔ n'a ka jamaw fɛ k'olu kɔni tɛ kala don ɲɛna ka bɛn n'o ye o tuma k'u ye fɛn dɔ kɔni kɛ min tɛ URD ka hakilina ye o ko URD ka hakilina n'o sera waati o waati ko tɛ dogo maa la fasiriba ko min kɔni olu ka congrès Jean Seydou ko de bolodalen bɛ sibiri nata congrès wɛrɛ Ala man kisi la nin tɛ ɲuman ye dɛ o ye Saliku fa ye o ye fanfɛla ye clan 1 kɔni et pourtant le professeur Saliku Sanogo n fa don han e bɛ fɛ ka mun fɔ la c'est mon bon papa a baara tɛ kuma cogo dɔn dɛ i tɛ URD la i ta ye kunnafoni lase ye min sɛbɛnnen b'i ɲɛkɔrɔ fɔ dɔrɔn Saliku c'est mon bon ami c'est mon bon papa i k'i senbɔ nin ko in na et Gwaɲɔ c'est mon bon grand frère i k'i senbɔ nin ko in na misitigiw yɛrɛ dama ka kɛlɛ don Jean Seydou min ye clan professeur Salifou Sanogo ye olu ka fanfɛla ko min kɔni ye réunion extraordinaire dɔ bolodalen bolo fɛ min ye bureau politique national fɛ Jean Seydou ko bɛna boloda sibiri don n'o ye sinikɛnɛ ye o tuma k'olu ka ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye min kɔni ye crèche ye Badalabugu kulu sanfɛ Jean Seydou k'u bɛn'u da don u ka tɔn kɔ kuma na min kɔni y'u ka jamana ɲɛmaa kalafiliko ye maa min kan ka kɛ URD ka cɛbɔ ye maa min kan ka kɛ président kura ye min ye Soumaïla Cissé ale fatulen kɔfɛ k'u n'u da don bɛɛ la fasiriba ko n'i y'a lajɛ min kɔni o kuma ye o tun bɛ maa min bolo ni k'o fɔ k'o nugu o de honorable Dawuda Musa Kone ale c'est un vice président ye min kɔni ye u ka hakilinaw ye u y'a yira k'a fɔ maa o maa ko de bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛra dɛ maa minnu bɛ yen n'u kɛmɛ k'u kankɔrɔta k'u bolo kɔrɔta k'u bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye kalafili nata la maître Demba Traoré
section Il mérite. commune 6. Et il mérite. Hassan Diallo. Hassan Diallo, section commune 1. Hassan Diallo. Netodon. Moi, je le connais pas. N'était ma chi de donina. Angata. Docteur Madou Diallo. Et tu ne connais pas mettre débat. Nous défions. Le communiste l'ancien ministre là. N'était politique l'avocat là. N'était politique là. Oh. Yansedou. Et comme Mardiallo. Mardiallo. Le jeune bouillant. Docteur Mardiallo. Section Kati. Il mérite. Kati. Kati. Mo fene fe ha. Onura Modibo Doumbia. Modibo Doumbia. Section Kati. Kati. Mo fene fe Kati Gado. Vraiment te mekaboy. Migné et Pascal Traoré. Pascal Traoré. Section Koulikoro. Koulikoro Ndodo. Maître Abdul Wahab Berté. Berté. Section Sigasso. Sigasso Mamadou Igor Diarra. Mamadou Igor. Section Ségou. END mo fe. Adama Maïka. Section 100. Ndodo. Docteur Boubou Sissé. Boubou Sissé. Section Mopti. Nous bête de ko be fa ka ke URD ka candidat yi. Boubou. Ou flane de. La hawla wala quwata. Anyamina sakoyi. Jezedou. Ne ka ma me candidat la. Abi ma durubo. Abara tanya fe gi to don politique la koyi. Nsente politique la, ndata la. Ituko don na. Ituko don. Ne ka ma duru. Anyamina. Bamanan mangana itura la saw ngi tura la ngo ne musique kula o daga dila de o daga dila je suis net Jansedou fasriba ko ako siga konte mina ni mamunu to folen fle o kan ku labe yani URD abina wulo malike ni ka siga ka laje ton yere bina be mamin ka Jansedou o kuma ku bina ben de ke sigi konna la ni ko tigi sugandi ka keni ben keleyaye akana keni woye akana keni keleye minji process salugu sanogoye ako siga konte mina uluka ton Sumaila Fatulen ko fe ko to inte farafara to yin okuma ka gili donin be okuma to yin akilla mun bala politique bara langa jamana kono okuma ko ani farafarali manka min ko ni Sumaila ale ka sogono mawye Jansedou fasriba ya jira ka fosika kontemina uluka akilla be professeur Salifou Sanogo ka fanfela la famille Sumaila Sissé fasriba ko madame Sissé Hassan Traoré famille be fait partie kono oui la famille avec tout le monde oui je t'informe. D'accord. Gamimbia, Aman Wasadoula, Sabonte politique là. Sabanigala au deux fois. Fasreba ko, Jansedou minye Sumaila Sissé aka demba ye, ako siga konte mina u yera minye professeur Salugu Sanogo ay merve muke, u yero kene konnala, o be fendo mana. Minye professeur Salugu Sanogo ye, aya yera ka fo, min koni URD ku na ko bela jelinke, Jansedou janko u bisega benkola. Sabu farafrali, okuma kuka akilno te sabati abada okono. Kuna fani flani, anye mimbo indépendant kono Daouda Sangare ale ka sɛbɛnni don. Bɔtɛ bate indépendant an bɛ to kɔnɔ. Ale ne bɛ n tɛgɛ don. Umaru Bari nin y'a ka sɛbɛn ye. Umaru Bari ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan ye. Minisiri min bɛ kiriko kunna. Mahamadu Kasoge. Ne yɛrɛ kelen terikɛ Mahamadu Kasoge. Mahamadu Kasoge a ye tabali gosi ka kangarida magistrat ye han. I k'u terikɛ wa? Oui, c'est mon ami. O daminɛna tuma jumɛn? A mɛnna. Wala n ye dɛ. Il est de Kati, c'est mon bon grand frère de Kati. Katikatɛya. Nkɔrɔkɛ don. Hakili c'est mon ami. Hakili la i ka kalo 5 janjo kɔnɔ. I n'a ye ɲɔgɔn ye. Non, je l'ai jamais rencontré. Ne n'a ma ɲɔgɔn ye o. Hakili la teriya daminɛna. Ayi o y'a sɔrɔ teriya bɛ yen. Awɔ teriya de tun b'a fɛ ka yobo yaba. Katika de don o de ye teriya in ye kɛ. Ayi katika tɛ. N terikɛ dɔw kɔrɔlen o. Katipiliw de tun b'a fɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ɲɔgɔnnaw dɛ. Aw sabaranitigiw. Aw de tun b'a fɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. A bara ta. N'o tɛ an ka di bi o ye diya da ye. N'o ye cogo dɔn ko ye. N bɛ dugu bɛɛ sira dɔn. Ngolo fana tɛ ban i kun na dɛ. I cogo dɔn dɛ. C'est un très bon magistrat. N kɔrɔkɛ don. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mamadu Kasoge i bɛ se k'a fɔ a man di ye nka k'a fɔ cɛ duman tɛ ko sariyatigi tɛ i na nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni tɛmɛna o tɛmɛna koyi nka fɛn min kɔni ye Mamadu Kasoge ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'a b'o la an ka jamana kɔnɔ o dogolen tɛ a yɛrɛ labanna ni ka communiqué kɛ communiqué min n'a sɛbɛkɔrɔjɛyara o ye maaw tɔw tɛgɛ fa la sabula a kan ka min fɔ a n'a kan ka min kɛ waati min na a y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiriya tɛ suyɔrɔ koyi min ka di jamanadenw ye kileniya ani sariya kɔnɔna na n'i y'o kɛ bɛɛ baara bɛɛ lajɛlen bi dafa sɛbɛnnikɛla ko a ye communiqué sɛbɛn kunun ko communiqué in jaruna a ye kangari da magistrat ye ko a y'a kɔlɔsi k'a fɔ magistrat dɔw bɛ yen olu bi to ka bɔ ka kuma réseaux sociaux kan wala ka to ka bɔ ka kuma presse sanfɛla na k'u bi ko minnu kɛ an'u bi kuma minnu fɔ k'a ni magistrat ya sariya ti taa o kuma i n'a fɔ jɔni i b'o fɔ n ye dɛ i n'a fɔ tɔgɔma sɛbɛn yan dɛ e yɛrɛ ko sisan ko n ka to sɛbɛn kɔ il n'y a pas de nom ici mais tu veux me créer des problèmes encore a fɔ n ye
Mais tu veux me créer encore des problèmes? Fota. Hein? Tebeniye. Kulotika ti fali zomia. Tebeniye. Toko ba fo. Tu veux que je sois obligé d'un mandat d'amener? Un nouveau mandat d'amener? Il t'a fait ça pour là. Ça c'est quoi ça? Sebenigala ko. Akoniya ta kalaje. Fɛn min ye ministre ye. A y'o kangari da. O tuma ale bi min laɲini. O de ye k'a fɔ magistrat olu man kan tɛ ka fili. Sabula jamana kunfilenna ani jamana bonya n'a karama b'olu de bolo. N'u ye fiɲɛ kɛ. N'u tora ka bɔ ka kuma réseaux sociaux kan cogo min ka d'u ye. A laban hali na u ma lawula kama. Fiɲɛ dɔ bɛna y'u ka kuma na min bi kiri la gosi. Min bi kiri kɛso yɛrɛ la gosi. A bi magistrat bɛɛ la gosi. O tuma ale bi min laɲini a ko fɛn min ye magistrat ye loi min bɛ yen n'o ye loi numéro 02 054 du 16 décembre 2022 Mahamadu Kasoge ko o bi kuma magistrat ka hakɛw kan u ka jɔyɔrɔ an'u kan ka min kɛ u man ka min kɛ ko magistrat hakili ka t'o la u kana ɲinɛ dɛ olu de ye sariyatigi ye u kana fili fiyewu sabula n'u filila fili in bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye u bɛna ko kɛ min ka jugu ni magistrat yɛrɛw ta ye sabula ni polisiw ye fɛn jeni ka baara jugu kɛ an bɛ taa boli sans interdit fɛ kosɔn bi circulation na ni polisiw ko maa si kana fɛn respecté olu yɛrɛ b'a jeni anw tɛna boli sans interdit fɛ wa o tuma ale bi min ɲini magistrat fɛ u hakili ka to a la magistrat n'u m'a mɛn u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o y'u ka kɔlɔsili yɔrɔ ye inspection des services judiciaires ani direction nationale de la justice o tuma k'a bi kibaruya da olu tulo kan u ka kɔlɔsili kɛ ni magistrat min ye sariya sɔsɔ a ka da ale tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mahamadu Kasoge a ka bɔli ka kuma a ko juguya tɛ koyi a bi min ɲini o de ye magistrat bonya ni birifini min b'u kan o ka to u kan magistrat ka bonya an ka jamana kɔnɔ u ka lakana sabula an bɛ don min na ko bi n'i y'a mɛn Mali a jɔsen belebeleba dɔ ye kiri de ye wa kiri ti sabati fiyewu fo jamanadenw ka magistrat bonya respectez les magistrats hein ni maa ma magistrat bonya tu as affaire avec moi ko ne b'a si dɔn tu as affaire avec moi ne b'a si dɔn dɛ non a ɲɛfɔ n ye ça o ti ɲɛ i b'a si dɔn cɛ o cɛ n'i ma magistrat bonya tu n'as pas affaire au magistrat tu as affaire avec moi ne ko daba ɲuman ka na n'i jɔlen bɛ baara la magistrat ninnu juge ninnu u bɛ mun de f'i ye de tu veux savoir ala k'a latigɛ ye subhanallah i da bɛ jala la i tɛ dɔgɔnin ɲuman ye i da bɛ jala la non je vais prendre un bon avocat i ye kelen kɛ ka ban je te conseille i b'a dɔn non a ɲɛfɔ n ye non comme tu veux savoir mais avocat bɛ sɔrɔ sa Maître Sekmar Konare bɛ yen i bɛ fɛn mun si dɔn k'i k'a ɲɛfɔ n ye dɔrɔn Maître Sekmar Konare bɛ yen c'est un excellent avocat i da bɛ jala la Maître Amadou Bogoba Diallo il est là-bas n'i da bɛ jala la Maître Mamadou Camara Maître Alassane Diop i da bɛ jala la n'i t'a ɲɛfɔ n ye tɛmɛ n'i ka sɛbɛn ye e ye fɛn min kɛ ka ban k'i k'a ɲɛfɔ n ye comme tu veux savoir i bɛ dɛsɛ k'o fɔ n ye comme tu veux savoir o tuma a to yen sɛbɛnnikɛla ko ala k'an kisi tu veux plus savoir ala k'an kisi tu n'es plus curieux tɛmɛ n'a ye n'o tɛ ni procureur Touré ye ɲɔgɔn ye sisan i b'a si dɔn o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye yɛlɛma ye n'o kɛra fɛn min kɔni ye jamana ye a kanu ani jamana bonya magistraw ka kɔɔri bonya ni jamanaden bɛɛ lajɛlen y'o tɔbɔtɔ o bi kɛ sababu ye jamana ka sankɔrɔta magistraw yɛrɛ ka lafiyaw ka baara la bonya ni tanga ni karama min ka kan an b'o de ɲini o ka da magistraw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ Umaru Bari nin y'a ka sɛbɛn ye kuma ka ɲi an ka taa dɛgɛ min bon Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Demba Konte ye nin y'a ka sɛbɛn ye Demba Konte ko sugubulon belebele dɔ taara ni ka di dɔ a ma Seydou Kulubali Sira Seydou conseil de ministre min kɛra février kalo tile 2 san 2022 o kɔni ye baara in kɛ CFA wari miliyɔn 863 taxi sen dɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min n'a dira ma fɛn min kɔni ye société bureau conseil ingénierie de recherche appliquée Sira SA fɛn min kɔni ye sugubulon y'a tara ka di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulon in bɛ tali kɛ min na o de ye fɛn min ye kɔlɔsili ye kɔlɔsili min bɛna kɛ baara minnu bɛna kɛ n'o ye voirie urbaine ye sira minnu bɛna dilan ani fɛn min ye kungo kɔnɔ sira minnu bɛ dilan sirababilenninw ani fɛn min ye sɛnɛkɛfɛnw olu bɛ mara yɔrɔ min na ani fɛn min ye kuranbon dɔw olu dɔw kan ka sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye bayɛlɛmali ye sɛnɛ ka se ka kɛ yɔrɔ dɔw kan ka labɛn min bɛ kɛ sababu ye k'a daminɛ Bamako Zanjɛbugu Gunjali San Pedro o siraw
siraw olu kan ka dilan sɛbɛnnikɛla ko sira dilanni ko tɛ koyi nka ka sira dilanni kɔlɔsi entreprise min bɛ n'a b'o baara kɛ o de ye sira ye jamana gouvernement a ye communiqué kɛ min y'a jira k'a fɔ sugubilo taara ka di sira ma sira tigi o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Seyidu Kulubali ye mouvement bɛnkan politique maa do bi sabula a kanbɔlen bɛ jamanakuntigiya nɔfɛ candidat do nin kuma in fɔ maa caman bɛ minnu ye jamana politikimaw ye minnu ye jamanadenw ye n'o ye kɔlɔsilikɛlaw ye olu de y'u yɛrɛ la ɲininka yala Asimi Goyita a ka sugubilo ta a ka gouvernement ka di sira Seyidu ma yala o bi mun jira a b'a jira k'a fɔ yala Asimi Goyita ka candidat o de bɛna kɛ sira Seyidu ye wa politikimaw bɛ calcul la o sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkali bɛɛ nka fɛn min kɔni jɛlen bɛ fɛn min ye sira ye cakɛda do min n'a bi deli ka nin baaraw kɛ kɔrɔlen wa sugubilo min n'a kɛra a bi deli ka nin sugubilo ɲɔgɔnna ta a bi sugubilo kɛ minnu ka bon ni nin ye nka maa caman de b'i yɛrɛ la ɲininka zeni da min dilen filɛ a ma nin ye mun b'a jukɔrɔ a bi mun banna sabula maa caman y'a jira k'a fɔ fangakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita tile a ye fɛn caman sɔrɔ la n'o ye baara caman kɛ fɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye dondogoma kuma fɔ k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan dɔ ye o b'a ni Karimu Keita cɛ n'o ye président denkɛ ye wala o b'a ni IBK somaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛfɛ kumaw de ye nka min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ nin sugubilo in kɔni dalen bɛ ni ka d'a ma wa u ko min ma consultation restreinte o de ye ka maa damadɔ lajɛ minnu bɛ se ka baara in kɛ aw ka na aw ka sɔngɔ fɔ ni min sera a la o k'a ta sɛbɛnnikɛla ko sira Seyidu a bi baara in dɔn kosɛbɛ a danaya b'a la nka min kɔni bɛna kɛ gɛlɛya ye ko in na o ye politiki baara min n'a y'o daminɛ jamana faamaw n'u m'u cogo dɔn a laban jamanadenw b'a miiri k'a fɔ o tuma u b'a fɛ ka fiɲɛbɔda de d'ale ma wala ale bɛna k'u ka candidat ye o dun o bɛna ni gɛlɛya caman ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsedu an ka tigɛ don histoire de Bamako fasiriba n'o ye Umar Ongoyiba baro kolontigi a ko hali bi Ibrahima Touré min ye kunnafonidila Ibrahima Touré ka fisaya Jɔnsedu hali bi an ka maana saya yɛrɛ tununi wa saya sɛbɛ lajɛ ka ɲɛ dɛ disparition ou bien mort Birama est mort après avoir été torturé ne ka sɛbɛnni t'o ye dɛ o ye saya ye Jɔnsedu fasiriba ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Reporters sans frontières ye olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra Birama kan Jɔnsedu a jaabi u y'a bɔ kunun kankala u y'a yira k'a fɔ u ye maa caman ɲininka maa minnu b'u kale ni ka tigɛ a kan min kɛra Birama la u bɛ se ka min don a ko la u y'o da diɲɛ maa tulo kan u ko an bɛ don min na ko bi Birama kɔni a tɛ diɲɛ na fasiriba ko a ko min ye Birama Touré ye a dangane mana k'a sara min sɛbɛnnen b'a ɲɛkɔrɔ an b'o de kalan dɛ fasiriba ko a balana de Jɔnsedu min ye Umaru baro kolontigi Umar Ongoyiba a y'a yira k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli min kɛra a ko tarafa tan ni tori tigɛ don Jɔnsedu maa minnu ɲininkara min ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u bɛ dɔ dɔn a ko la Jɔnsedu u y'a yira k'a fɔ k'u b'u kale min ye san 2016 Burama Touré min ye journaliste ale sɛbɛnnikɛla don Jɔnsedu o kuma k'u y'a minɛ u y'a minɛ maa minnu y'a minɛ finitigilakaw don Jɔnsedu k'a taara yɔrɔ min na ko nkalon tɛ min na o de ye min kɔni ye sécurité d'État sécurité d'État a don in kama maa min ye o ɲɛmaaba ye journaliste Musa Jawara fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na ko Birama taara sécurité d'État la Jɔnsedu k'a talen u y'a ɲininka ni k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ni ka ba dɛbɛ cili d'a kan don o don min ɲininkali o bɛ ta ka Birama sɛgɛrɛ fasiriba ko maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale b'i kala kan min ye chambre 7 ye ko Birama donn'o kɔnɔ fasiriba ko a ko min kɔni Birama ye don dɔw y'a labɔ ni ka Birama ba dɛbɛ ci fo ka nkalon b'a da a ko o don in kama min ye basi kɛnɛ kɔni bɛ Birama fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu y'a ye ni ka seereya ko kan a k'u tilali Birama cili la u y'a ta tuguni ni ka taa bila a ka kasobon kɔnɔna la a ko o don de ko Birama ye diɲɛ to cili min kɛra la k'o ma ko a la fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Birama ye a kelen kɔ ka diɲɛ to Jɔnsedu o kuma k'u ye Birama meleke dɛbɛn dɔ la ni ka bila pick-up jɛman dɔ kɔnɔ o pick-up jɛman in Jɔnsedu ni ka bɔ n'a ye sécurité d'État da fɛ ni ka taa n'a ye Umaru Ongoyiba ka sɛbɛnni don dɛ e ka sɛbɛnni tɛ ne ka sɛbɛnni tɛ n tuloma jɔlen don u taara n'a ye min u taara ni Birama ye a na kɛ n'u taara n'a ye suturali yɔrɔ la Jɔnsedu u taara n'a ye yɔrɔ kelen min na o ma sɛbɛn fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Birama ye ba dɛbɛ cili min kɛra la don min na jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ n'o ye Kaco ye Karimu Keita k'o tun bɛ yen ko seereya kɔnɔna la u y'a ci don min na n'a ma bɔ o cili yɛrɛ jogini da la dɛ k'o don ko Kaco tun bɛ yen sécurité d'État la
fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na maa minnu ɲiningara u ko k'olu tɔgɔ to dibila a dɔw fatura dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ yanni sedu min ye reporter sans frontières maaw ko o tuma ko ɲininkali mun sɛgɛsɛgɛli mun kɛra nin ko in na k'a bɛɛ ye tiɲɛ lakikaw ye minnu b'a ko ɲɛdɔn a kɛra minnu ɲɛna tiɲɛ tɛ min kɔfɛ k'olu y'o de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi di jamanadenw ma fasiriba ko min ye Mali justice ye n'o ye Mali kiiritigɛlaw ye o tuma ko wele de bɛ bila olu ma hali bi min ye Burama ko ye u k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu nɔ bɛ Burama tununi ko la u ka se k'o tiɲɛ n'o nkalon bange k'o da jamanadenw tulo kan ko n'o tɛ Burama Ture k'a ye diɲɛ to kabini 2016 an bɛ 2022 la maa min fara san wɔrɔ oui ça va 6 ans dɔ kɛra sa dɛ kunnafonidila bɛɛ y'i seko kɛ Burama ko la don o don bɛɛ bɛ ka kuma a ye Burama ɲini k'a d'a ma a ne ni man kan a y'a ɲini a diya ɲɛ de nin a y'a ɲini n'a ko bɛ tan a filɛ dɛ Ala ka hinɛ yarabi Umaru Ongoyiba nin y'ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ne bin tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Usmani Karimu Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusu Godi ayi El Hadji Abe Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye El Hadji Abe Aidara ko a ko an ka taa INPS la INPS a ɲɛmaa kura o de ye Usmani Karimu Kulubali ye Usmani Karimu Kulubali cɛ ŋana don maa min bɛ n'a bilara yɔrɔ in na a bɛ baara in ɲɛdɔn wa a nalen fɛn min ye INPS ye k'a y'a furali daminɛ muso dɔ bɛ yen muso ŋana don sabula fɛn min ye muso in ye i ti miiri diɲɛ kojugu fɛn o fɛn na ani diɲɛ namara a n'a karata kurutu ko fɛn o fɛn na n'a to a to la a to a de Madamu Golifa Fatumata Traoré jɔyɔrɔ min n'a tun b'o la o ye conseillère min bilalen bɛ directeur général kɛrɛfɛ a ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o ye maaw bilali jɔyɔrɔ la ressources humaines ani agence comptable nin bɛɛ de tun b'a kelen bolo sɛbɛnnikɛla ko directeur kura nalen a ye note de service bɔ k'a gulo février kalo tile 2 o ye kunna siniko ye kuma min n'a fɔra o de ye k'a fɔ Jɛnɛba a wulila ka bɔ a nɔ la ka b'a fɔra Jɛnɛba wulila a i b'a fɔ ji bɔnna Jɛnɛba kan nga baarakɛlaw ani fɛn min ye baarakɛ yɔrɔ ye service bɛ yɔrɔ INPS la aw bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ sabula fɛn min ye muso in ye do jɔyɔrɔ min kun b'a la fɛn min ye muso bangana don ŋanama a da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ b'a kelen bolo ni Jɛnɛba ko ku e ko bananku e bɛ taa kɛnɛma walima a bɛ sina ka i ka carrière a bɛ k'i ka carrière cassé a bɛ se k'i mite k'e bɔ gardien la k'i kɛ chef d'agence ye wala k'i bɔ chef d'agence la k'i kɛ plan dɔ ye Fatumata b'o kɛ jɛnɛ de don Fatumata Madame Golifa Fatumata Traoré Fatumata plein pouvoir conseillère plein pouvoir INPS sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye a caruna dɔɔni tellement que maaw bɛ siran Jɛnɛba ye a ma se ka f'a ye koyi n'a bɛ nalen mɔgɔw b'a fɔ fɛn bɛɛ b'i da don bara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sabula Jɛnɛba kɔni directeur fɛn o fɛn dɛmɛna Jɛnɛba kɔni a y'a bolo meleke a bɛɛ lajɛlen ngɔnɔ na k'u kunkolo minɛ k'u kunkolo don a kama kɔrɔ conseillère spéciale Jɛnɛba wa Fatumata Jɛnɛba in ka di da kɔnɔ dɛ n da de fili la koyi Fatumata don Madame Golifa Fatumata Traoré Fatim sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Fatumata Traoré a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'u kunkolo don a kama kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni y'a sago ye a y'o kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi marché o marché bi kɛ fɛn min kɔni ye Fatumata Traoré a da b'a bɛɛ lajɛlen la a wulikajɔ n'a cɛsiri a ka di maa min ka d'a ye a bɛ don o de ma maa min man d'a ye a bɛ bɔn so ma fɛn min ye laban in na dɔ tun bɛ da la ye o tun tɛ dɔ wɛrɛ la bazɛn feere kɔ fɛn min kɔni ye vaccine fila o tun b'o feere a don dɔ a y'o wele ka na e bɛ mun na yan vaccine dɔ di yan sɛbɛnnikɛla ko o kɔni nana ka na teriya sira t'a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka sugubulo marché dɔ dilan ka d'o ma ten kalo 5 k'o kana to ka na te ni sukaro di baarakɛyɔrɔ la te ni sukaro 5 kalo san kɔnɔ 60 millions ka sin k'o contrat signé ka d'o ma INPS la nin Fatumata Traoré in bɛ ko kunna in koyi la hawla bɛɛ ko Madame Golifa
yan fa sɛbɛnnikɛla ko O de. madamu Golfa Fatumata Tarawele O de. musoba ŋana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o n'a ɲɔgɔnna camanba den de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa caman yɛrɛ b'i yɛrɛ la ɲininka yala fɛn min ye madamu Golfa Fatumata Tarawele ye a bolo dalen bɛ mun kan Jumɛn? a jigi dalen bɛ mun kan sɛbɛnnikɛla ko maa caman b'o ɲininkali kɛ nka min kɔni jɛlen bɛ directeur kura min nalen bɛ n'o ye Usumani Karimu Kulubali ye O don. o labɛnnen nalen don sabula cɛ labɛnnen cɛ lasɔrɔlen o bɛ fara cɛ labɛnnenw kan hali. ale nalen taabolo jugu fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fu siri a dan na kelen kelen yala waati laban in na a kɛlen ka fɛn min ye gɛrɛndɛ ye k'o daminɛ dɔw kun ko k'u b'a to a tiɲɛ journalu la u kun ye kuma kunda caman fɔli daminɛ a ma ko a tɛ baara in dɔn dɛ a donsen n'a bɔ se a bɛɛ nkalon maa min bilara nin baara in na a b'a la san ba yirika sɛbɛnnikɛla ko a bɛ fɛn caman dɔn a la i ye san 20 kɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na i b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Usumani Karimu Kulubali ye a bilara jɔyɔrɔ min na a b'a ɲɛdɔn waati laban in na minisiri yɛrɛ n'o ye kɛnɛya minisiri ye madamu Jaminatu Sangare ale yɛrɛ taara ka réunion kɛ réunion kɔfɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ INPS kɔnɔ o ɲɛfɔra a ye o ɲɛfɔla a ye a ye ordre di directeur ma baara o baara kan ka kɛ pour que INPS ka lajɛ yan carte blanche n ye yamaruya d'i ma wa minisiri kɛ ka kɔdo o yɔrɔnin bɛɛ a ye madamu Golfa Fatumata Tarawele a y'a ka note de service gulon k'a rétrogradé ka segin n'a ye kɔfɛ min dɔnniya t'a la jɔyɔrɔ min t'a la a kun bilalen bolo o y'a lasegin kɔfɛ awɔ u y'a bila min u ma taa bila bureau jalanin dɔ kɔnɔ yan o ye ka bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ sisan a ti foyi ɲɛnabɔ bilen jɔyɔrɔ foyi t'a bolo bilen a ye ŋanamu ni kurutu fɛn o fɛn kɛ a da ye kɔrɔlenw ye kura wɛrɛ ti sɔrɔ a fɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ Alu Badara Haidara ale de y'a sɛbɛn an b'a fɔ ani sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen Jɔn Seydou an bɛ bi ta bila yan waati ale tɛnkunna an bɛ taa juma la Jabate waati tɛnkunna jumana ta heure sera an bɛ foli ni tanu di Dankɔrɔba ma n'o ye Laji Bɛɲɛɲare ye Zenith Air an bɛ foli d'a ma fɛn min ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen